ভালো করে কাটবে, দেখে দেখে, হাত যেন না কাটে। কি কাটছো তুমি? শাক। কি কাটছো বাবা? দেখে দেখে কাটবে, হাত কেটে যাবে, খুন হবে তখন। কি হবে? একবার এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, দেখি মুখটা দেখি। হাত কেটে যাবে। কত কাজের ছেলে, কত কাজের ছেলে রে আমার। শাক কেটে দিচ্ছে রে আপাকে। হ্যাঁ, বড়গুলো কাটো। কে খাবে বাবা এগুলো? কে খাবে? কে খাবে? ভাজি, ভাজি হবে। দিয়ে কে খাবে? বলে আমি। আমি খাবো, খাবো, বলো খাবো। শাক। একবার জিভ দেখি দাও। মাথা চুলকাচ্ছে কেন? জুই জুই। একটু হেসে দাও তো দেখি। একটু হাসো। আবার একটু বকে দাও, বকে দাও, একটু বকে দাও। বসতে পারছো না? বটির উপরে বসে শাক কাটতে হবে বাবা, তখন তো তুমি ঢাই হয়ে যাবে। কি ঢাই হয়ে যাচ্ছ? আরে বাবরি, আরে বাবরি। বাবা হাত কেটে যাবে। শাক কাটা হয়ে গেল। ভালো করে বসে কাটো। হ্যাঁ, দেখবে হাত কেটে যাবে। কে খাবে বাবা শাক? বলে আমি খাবো। বাবা বকে দাও, বকে দাও। মশা। কত কাশি হয়েছে। শাক কাটবে না? বটি বটি দেখে দেখে। सॉरी बॉस, आप इस तरह से हमारी इंसाफ नहीं कर सकते। बॉस, आप हमारी सिंसियरिटी और हमारी डेडिकेशन पर ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। हाथ कट जावे कि हम 15 दिन की छुट्टी पर गए, लेकिन जैसे ही 16वां दिन शुरू हुआ, हमने काम शुरू कर दिया। क्या कमाल का काम किया है आप लोगों ने? हमने एक इंडियन सुपर बॉय ढूंढा। बोल लेने मुझे प्लीज। बॉस, ये लगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने ऐसे चढ़ता जैसे सीढ़ियां चढ़ता, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। और आपको पता, नदी के अंदर सिर्फ हाथ डालते क्यों उछलता है? इतना टैलेंटेड लड़का अगर यहाँ पर आएगा तो कहाँ जाएंगे आपकी टीआरपी? जस्ट इमेजिन। I hope you're not
trying to make a fool out of me. No way. সাক্কাটা হয়েছে? You believe that এই হাত কেটে যাবে।